Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une recette de briques gourmandes au thon, aux crevettes et à l'œuf. C'est une recette facile à faire. Je les ai accompagnées d'une salade et d'une harira marocaine. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نوجدوا واحد الوصفة اللي هي جد شهية، هي عبارة بحال شكل بريوات بالثون وبالقمرون الكروفيت والبيض، رافقتها بواحد السلطه والحريره المغربيه. نتمنى هاد الوصفه دي تعجبكم. ندوزو نصاوبو الوصفه ديالنا. Pour cette recette, je vais avoir besoin d'une petite poignée des olives vertes coupées en rondelles, un petit peu de crevettes, l'équivalent de 200 g nettoyées, décortiquées, nettoyées et coupées en petits morceaux, l'équivalent de 3 grandes pommes de terre. En fait, chaque brique, on fait une petite pomme de terre. Après, la quantité, vous calculez par rapport au nombre de briques que vous allez faire. Une boîte de thon, un petit oignon haché très fin, un petit peu de fromage facultatif. Moi, j'ai mis 60 grammes. Et les œufs par rapport à la quantité des briques que vous allez faire. Un peu de sel, un peu de poivre et un peu de sel pour les œufs. Donc pour هاد الوصفه هادي نحتاج شويه ديال الزيتون الخضر مقطع بحال هكايا دوابر، الكروفيت القمرون اللي مقطع بحال هكايا صغير، منقي ومقطع صغير، البطاطا تقريبا 3 ديال البطاطات، ويعني البطاطا نديرو على حسب يعني الكميه ديال دوك البريك اللي غادي نديرو، يعني كل وحده نديرو فيها بطاطا صغيره. بواطه ديال الطون وشويه ديال بصله صغيره مشلضه رقيقه، شويه ديال الفرماج اختياري، انا درت 60 غرام، شويه الملحه وشويه ديال البزار والبيض، يعني على حسب العدد ديال لي بريك اللي غادي نديرو، وشويه ديال الملحه اللي غادي نديروها فوق البيض. et il faut pas oublier les feuilles de briques، يعني وما نساوش ورقه ديال البسطيله. Donc pour commencer, on va mettre les pommes de terre de côté. يعني باش نبداو باش نديرو البطاطا ديالنا يعني على جنب، بيد ما نخلطوا الوصفه ديالنا le temps qu'on mélange tout et on va tout mélanger. يعني غادي نخلطوا كاع المقادير. Moi j'ai mis du thon et des crevettes. Vous pouvez très bien mettre qu'un seul ingrédient. يعني انا درت الثوم مع الكروفيت القمرون، يمكن لكم ديروا غير حاجه وحده. Mais les crevettes, franchement, c'est très très bon, ça donne un très très bon goût à ces briques. يعني القمرون كيعطي واحد اللذة جد رائعة لهاد الوصفة هادي. الفرماج، نديرو فرماج. Le sel et le poivre, bien sûr, pardon. يعني على حسب ça dépend votre goût. Sel et poivre, bien sûr, c'est selon votre goût. يعني على حسب الذوق ديالكم. نخلطو كلشي. Et maintenant, on va passer à préparer nos briques. On mélange tout. On dosons ça au bout. هاد البريك ديالنا. Alors, pour commencer, déjà j'ai mis l'huile à chauffer. يعني باش نبدا درت الزيت يسخن. Il faut prendre une assiette creuse. ناخدو يعني صحن يكون بحال هكايا غارق الوسط. Donc on met notre feuille de briques. نديرو الورقه ديالنا. Donc là, je vais mettre une petite quantité des pommes de terre. Excusez-moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, les pommes de terre, donc je les ai cuits à l'eau, et je les ai à l'eau salée, et je les ai écrasées avec une fourchette. يعني البطاطا طيبتها في الماء مع الملحه، يعني وكرازيتها بالفورشيطه. Donc je mets les pommes de terre, l'équivalent de 2 grandes cuillères comme ça. يعني تقريبا 2 معلقات كبار. Je mets ما farce، يعني ندير هذيك داك الحشوه اللي وجدت un petit peu comme ça, l'équivalent de 2 grandes cuillères pareil. Je mets un petit creux comme ça ici au milieu, et là je vais casser un œuf. يعني ندير حفره في الوسط ودابا نهرس بيضه. Je mets un tout petit peu de sel, ندير شويه ديال الملحه, et là je vais fermer et je vais la mettre tout de suite à faire cuire. يعني ودابا نسدها بحال هكا, et je vais la poser dans ce sens dans la poêle. يعني نحطها بهاد الجهه هادي بحال هكايا. Voilà. Et avant de faire la deuxième, il faut toujours nettoyer l'assiette.
pour que notre feuille de brique ne se déchire pas. يعني قبل ما نديرو الثانيه دائما نطفو الصحن ديالنا باش يعني ما تشركش لينا الورقه. Donc voilà, donc je refais la même chose. Donc je fais une cuillère, 2 cuillères. J'écrase un tout petit peu comme ça. Et je mets ma farce. ندير 2 معالق كبار، نورك عليها بشي شويه وندير الحشوه ديالي. Voilà, je mets un petit creux ici au milieu. Croyez-moi, c'est très très bon. يعني تيقوني هذه كتجي رائعه. Voilà, je mets mon œuf de البيضه ديالي et un peu de sel sur l'œuf et je ferme. Voilà, je ferme comme ça et je vais la poser de ce côté. N'ayez pas peur, elle va pas s'ouvrir. يعني ما تخافوش، نحطوها على الجهه هذه، نحطوها في الزيت مباشره، ما تخافوش ما غاديش تحل. Et je continue à frire tous mes briques comme ça. يعني ونكمل البريك ديالي كلهم بالطريقه هذه. Donc là, la farce qui me reste, donc j'ai tout mélangé. يعني ديك الحشوه اللي بقات لي خلطت كل شيء، البطاطس مع ديك الحشوه et les pommes de terre avec la farce. Donc j'ai tout mélangé. Je vais faire des cigares, je vais les faire cuire au four. يعني نديرهم على شكل سيجار وغادي نطيبهم يعني في الفران. On peut le faire aussi, mais on mettra les œufs. Les œufs, par contre, on va pas mettre les œufs. يعني والبيض ما غاديش نستعملوا البيض. Donc on met notre farce comme ça. نديرو الحشوه ديالنا بهذا الشكل هذا. On ferme et on roule يعني ونلويو بحال هكايا. Voilà, et je prépare le reste avec des cigares comme ça au four. يعني والشي اللي بقى ليا غادي نوجدو بحال هكايا السيجار ونديرهم في الفران. Donc mes briques ils sont prêts comme vous voyez. Donc le reste de la farce, donc j'ai mélangé avec les pommes de terre et je les ai farcis comme des cigares. Je les ai fait cuire au four. J'ai badigeonné mes cigares avec un peu de sauce soja et un œuf entier. Et je les ai fait cuire au four, c'est très bon. J'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner. Vos likes, vos commentaires, bien sûr, sont les bienvenus. Je les ai préparés aussi avec cette salade. J'ai fait une soupe aussi. Donc voilà, j'espère que cette recette va vous plaire. Et à bientôt pour une nouvelle recette. يعني الوصفه ديالنا هي وجدات. البريوات ديالنا البريوات ديالنا يعني هاد نقولوا لها بريوات كبار. صوبناهم مقليين وداكشي اللي الحشوه اللي شاطت ليا درت ليهم درتهم مع بحال السيجار ودهنتهم بيضه كامله والسوجه ودرتهم في الفران وجدتهم مع شلاضه وواحد والحريره درت معهم الحريره. دونك نتمنى هاد الوصفه هذه تعجبكم والى وصفه قادمه ان شاء الله. الا مازال ما شاركتش في القناه ديالي يعني مرحبا بكم في القناه ديالي الى وصفه قادمه ان شاء الله. à bientôt pour une nouvelle recette.